sa panahon ng latest news. Diyon sa linya ang atong pag-asa maktan, pinagi ni Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, good morning. Yes, sir. Good morning sa dog. Sa imuhang mga suginting paminaw mo ko na itong latest with update para karong buntaga. As of 3 a.m. ganiya ang atong gibantayan nga low pressure area kay na-locate kini nga naa sa 120 km southeast of Inatuan, Surigao del Sur. Kini nga low pressure area suga karon na siya low chance nga may mga usa ka bagyo. Sa langbayan ng Easterly sa mga nakapagto karon sa Visayas ug sa Luzon. O para sa update sa atong gibantayan nga bagyo nga si Tropical Storm Hagup nga naay international name nga Hagupit as of 3 a.m. ganiha kay anaa kini sa 2015 km east of northeastern Mindanao. Kining Tropical Storm Hagupit magdala sa hangin nga mabutok 65 km/h o gustiness nga mabutok 80 km/h. Kini nagalihok pa westward sa kusgon nga 20 km/h. O para sa atong kahimtang sa panahon para dinhi sa Sugbo o sa sunod nga 24 oras, max natin ta diri og madag-umon nga kalangitan nga nay mga katag-katag na mapugkulan og mga panugdong kilat kumikan aning low pressure area. O para sa kahimtang sa atong hangin ug karagatan dinhi sa Sugbo, kay makas natin tawag hinay nga na sa kasarangan nga hangin nga nagagikan sa silangan nga sa amihan ng silangan. Di nang balod sa tuwang karagatan hinay nga na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Subo atong dagat mo na sa alas 6:12 sa buntag, mutaw balaod na G sa udto. Temperatura sa Subo mag-range gikan sa 27 to 32 degrees Celsius. Atong maximum heat index 38 degrees Celsius. Sunrise na to ganing alas 5:05 sa buntag, sunset unya alas 5:27 sa hapon. Ug mao lang kanatong latest gikan diri sa buntag sa pag-asa kini si Maria Nagmay may buntag. Salamat Sir Manny, ang may buntag sa pag-asa maktan. Okay sir, good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Nining adlaw nga Huwebes, Pizza City, bulan sa Mayo, tuig 2026. Pinagi ni Sir Manny Jan Agbay, ang atong weather specialist gikan sa pag-asa maktan nga naghatol sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kun weather update. Salamat kayo ni Sir Manny Jan Agbay og mayong buntag kanatong tanan.